Kita na kung ano ka intelligent si Nami kag si Luffy. Biljan dog na sila. Paano magpasulod? Sila nga balay. Nami, Luffy! Come! Luffy! Sulod! Balo na. Luffy, sulod! Very good! Nami and Luffy. Tapos paano na po sila maggawas, ano sila kadisiplinado. Wait, ulat Nami Nami, ulat pagpungko sila bago sila buhian. Kung sa ano pa, sa normal mode sila ba, nakagawas ng dila, naghahangak na. At sa normal mode nila. Pero mas Nami itong kapungko sila para relax sila pa. Nami! Luffy! Excited bis Nami, oh. Come! Very linaw. Wala tas ang bantay kanding karon. Come, sulod. Nami, Luffy. Sulod. Luffy. Daan na ka mo. Luffy, come. Lang.